ونبيه وخليله ومصطفاه إلى الرفيق الأعلى. أما الموت التي كتب الله لك فقد ذقتها يا رسول الله، لا شدة لك بعد اليوم. أبو بكر mzingaraha wanabia, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ewe nabii wa Mwenyezi Mungu, wa khalilahu, ewe mwanzani wa Mwenyezi Mungu, wa mustafahu, ewe mru watsungulwa ni Mungu kawende mtukufu watsungulwa, ewe mwanziwa wa Mwenyezi Mungu watsungulwa, wa habibatahu, wa habibatahu, ewe mwanziwa wa Mwenyezi Mungu, ewe mtukufu watukuzwa ni Mungu, ila rafiq al-a'la. Bakasudi kazi ngarashe toja ngutu mangalia ngwambo ila rafiq al-a'la mzatatu aisha kanzi ngutu angalia hadisi ila rafiq al-a'la endao harimwaze daraja za hembe bobo mtume ila rafiq al-a'la endaze daraja mbeza mbevo ni wogo jannatul firdaus enda repose enda one rabu mtume enda one neema hiyo ila rafiq al-a'la enda one ze neema harimwembe bobo mtume. Amma al-mauta bakasudi ngala shitosha mtume ngumwambie amma al-mauta shekande mauti bo mtume faqad dhuqtaha huono tabu za mauti bo mtume huzingaroni wade hutabiha bo mtume ye mauti wade hutabisha bo mtume ka wade wa ula wa duniani huzingaroni wade bo mtume. Amma al-mauta ikande mauti Mwenyezi Mungu yahuanzishe ukalazima ufe hamando wanrupia lazima rife faqad dhuqtaha ikande mauti husahufu kadulore huziona bo mtume ikatabu za duniani huziona. Ya Rasulullah, la shiddata laka ba'da al-yawm, rangu leo kuna uona tabu tena wakahudea leo basi hudeziwa hakubu mtume leo enda vumwemba bo mtume hufuliwa bo mtume leo enda vumwemba bo mtume harimwembe bo Mwenyezi Mungu ndio ni raha mbavi hudungwa ohanyo bo mtume leo enda one neema mbavi bo mtume hurema mawe leo ngondo waone neema bo mtume. Abakasudi kazi ngara shitosha mtume ngutuhamba wa nabiya wa khalila wa mustafa ila rafiq al-a'la ila rafiq al-a'la ikatabu huono duniani ikama shaka hone siwai ikanrabu huone siwazo ikatabu huono haina tabu huone sabu mtume leo ngondo waone rahabu mtume ila rafiq al-a'la. Abakasudi katimiz hansi shahitosha mtume Muhammad baada ya saya hansi shila hitosha mtume uharimwa shila itanda asamhansi akhadha thawb arangela nguo faghatahu hardi hafiniha mtume sallallahu alayhi wasallam harda mfiniha uso baada ya mfiniha uso Abubakar Siddiq hanjia normal kada shemeza hanjia normal humsirini hayahu mimbarini wanrupia wapawa Abubakar yuridu an yukallima an-nas. Abubakar Siddiq ngwanzo yarongoze o wanadamu ngwanzo yarongowe Abubakar Siddiq ngwanzo yarongowe wanrupia wakanzi hata Umar bin Khattab yambe mrujorongo mjompo shahitwa umarasi wanza kanzi wanrupia ila mradaza wanruye shoki wa hun Abubakar Siddiq no daya yeche kaja hunrani gekal wanrupia wa depenseha yulo kalmu Abubakar Siddiq. Je aime Abubakar Siddiq. Quel homme, l'homme de situation. Wakati zinongozi nziro harimwale pange situation nziro harimwale panga mtume ngula harimwale panga l'homme de situation Abubakar resiste haumwane nyo hane scorpio damu ngela wao katsudisa mtume atujo lamu habo ya lala l'homme de situation mtume hasa sanyo harimwale kaba ngubiwa bakasudi karambia ndio ngumdefende mtume tsambazo watu ataqtuluna rajula yaqulu rabbi Allah msuwa mtu hamba Mwenyezi Mungu mzima tu kajamdea ni shanga msungumua hanjia yeye haremwa hata l'homme de situation Abubakar Siddiq
إنه الصديق، إنه الصديق، إنني أشتاق لأراه في المنام، قلبي يشتاق. Ngamtamani Mwenyezi Mungu anike bahati nimwone tabirini. Innani ashtaq, ngamtamani shamngu nde mwenye zofanya shiro hangu ngetamaniyo niwoneye mwanadamu woi tabirini. Ngamtamani nimwone Imlaq, l'homme des situations, Abu Bakr. Mwenyezi Mungu ritsanganye sine masahaba wanumbeboni. Mwenyezi Mungu jeliarike majirani wahe masahaba wanumbeboni. Jeliarike majirani wa Abu Bakr Siddiq rilemben rusina yembeboni. Jeliarike nti sina Abu Bakr face en face. Bahanu wadzima jailia Rabbi rikensi sina rilemba hindu sina ridomba ze hadisi ukaya Abu Bakr, anta Abu Bakr, anta Abu Bakr. Rakuvulikia ntongo zaho duniani, rakuvulikia ntongo zaho duniani. Imagine bumzaze, imagine imagine kaukansi ngo ulowo no wandu wanumbeboni ngo zambo hadis. Imagine bo mwana mshwa hangu bo mzaza hangu bo koko wa khairi ikaukansi wena Asia ngo lwesha hulambeboni ikaukunja mbeboni ngo lwesha hula wena mzaza tu Aisha ngo lwesha hula wena mzaza tu Khadija ngo mwambiwe mahadisi ngo mwangalo jao msuja kanga mmonawe yesitiasyo yeka kusahunjio harimwe mbebo haukaika unja yuko lazima uone wandu wao bofu lazima uone wandu wao yo hambwa daru salihin de nyumba ya hemarenda zema ngondo waonane daru salihin de nyumba ya hemarenda njema de mara Mungu ngondo waonane wadiwa zeze tabu za duniani. Imagine kama ukansi ngolowe naye bofu mrungu jo ngojo lawe na obumzaze kama ke mbebone kaunjayo ngojo nonro kaunjayo ikondo kansi ngolona mzazatu Asia ngolowe naye harimuba hanu onronji ukansi ngolowe naye ngabo visit mbebone ngabo shindo mbeboni wandu wajodola uliana mbeboni ngizo pia ngabo zindo za wenda wahule izo wanzawo haina wanza ngorengo ilimite onzo darengeze mbereze zahabu ze fedha ze nguo pia ngabo ndio unane nayo kansi ngolo harimwaze centre commercial za mbeboni bumwana mshebu mzazi harimwe centre commercial mbeboni shindo mtumene hamba suq ngabo shindo mbeboni kwendari mwaze centre zo honde honana ngo uyihondo pia ngo hulao ukansi wena ngolo mbahindu balango hulo zindu baliye wende ukansi wena ngolo we Asia ni Asia ha we Maryama binti Imran we mtata mtume Isa wewe Maryam ni Maryam ha we Aisha mtume ni Aisha we Khadija mtume ni Khadija udanza ukauke we Fatima mwana mtume ni Fatima. Imagine situation udanza utsengele banu we Abu Bakr Siddiq ni Abu Bakr ule na kuvulika ntongo zae ule naduisha ze darasa na kwa kanti 20h jusqu'à 22h na kuvulika ntongo zao basi mtu wa dewa we Abu Bakr dewa mi Abu Bakr sika ukanti nesha ze ntongo zao udanza ubuje ngonzo urenge nguo hule uparisa mtu salamu alaykum salam ni Umar bin Khattab Umar bin Khattab
udanza ubuje hula mwanzo hule nguo hula urenge nga harimo shindo shambe bona Darus Salihin de nyumba he mara Mungu wasango yihungo na nabo mzee udanza ubuje balango nzo urengeja uparisa mru salamu alaykum salam yemru kutoka ujuaje mru twanzi harimo uso yetimpaka uzisi yemru twanzi ho hanuru harimo uso kuna ka dozi samzo kumjuaje yetimpaka uzisi ngotojone nurabo iwalau yanzi nuh hata wewe ngotojotambua mtu mzazi ngo tuje mrambo wabo yanziko Maryam au fulani mutuje rambo kaula kwa bomza jirambo we fulani parona na mji fulani ngo tuje nabo yanzo harimo usetsungo unisha fulani ledzina lamule shele utsiparoli wona we fulani ya Allah ngale situation mandio ndongona nawo ndongo hadisi yo ndongo wonde hulao we mtume udanza wonde bala uparsa mtume Muhammad. Non, c'est pas vrai là. Non, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Wanuti jao shindo ni amhulo zindu ni ambalio jao. C'est prophète. Oui, c'est prophète Muhammad. Non, c'est prophète Muhammad. Ya. Ou mtume Muhammad. Mtume Muhammad. Kam nuhibbak. كم كنا نحبك كم أحببناك حبيبي القلوب ebe mrugujoka humnikao mhono kamra mhono mtume Muhammad Mwenyezi Mungu naritembevo niruenshi sino wandoa narambe amin Mwenyezi Mungu naritembevo niruenshi sino wandoa nombevo nirwaone jauhema tsombevo nyemitume zenabi masahaba mawali Mungu imamu Imam Shafi'i Malik Ahmad Hanbali masahaba zena ya Allah onrosha mtume wana wa mtume Mwenyezi Mungu naritembevo nirona nesino wandoa ebe kamru hawa ebe mrugujoka humnikao mhono Iba kamra mniko mhono ndu kanza pulilo mhono iba mndu kanza rejeyo dahoni iba mndu kujo shinda juseze ngwe kamra tso iba kamra tso na ule mra iba mndu kujo kwani ko mhono mimi watukufu bofu beza wende le base minutes ba kincha shujo rambia zila ndongo mbili wi on va continuer maintenant wakati bakishana 5 minutes njo wahini mwambia ni zila ndongo mimi nsujwa nyinyi mimi nsujwa hanza ikamsona mtume mbevoni mimi nsojohanza nsorenga shahitso yeshi nswendana la lohar mwale fuzilahi nikihama mna mwana mtiti ya lalari mwale fuzila mzadza ya wallahi lazim nsojohanza nswendata nendena rege nsojohanza nswendanga shahitso nakazar mwale fuzila mtu mrenda kaze hama mna mwana mtiti nakaze ya habibi Muhammad habibul qulub حبيب القلوب كم نتمنى أن نصلي وراك ونسمع صوتك badiri jota maniri swali hodi ngoni mwaho bomtume wallahi rasojiviwe karisi swali nyuma yaho rama amuma utende mbele usiriswaliza kam natamanna namna jera jotamani bomtume Muhammad uriswalize imamu eba mrukana tuambia mtume ukatende uswalize ritso swali no akhira mbeboni kabatu uswali yetso kanti utosome Qur'ani rishemba biso ya eba mru jotamani je eba mru jamba toswaliza ni dunge ya onumruka do swali mbeboni ya tosome Qur'ani nishi ya kam natamanna ya kam rakanti mrungu hishilo bomtume eba mriho ho namruka natso kanti mramba bomtu somanishi somambabe nishi ya Allah ebe kam rungembe boni bwadza hatu bwa baba hatu mkunari kusudie sonsi pia ebe kam rabuje droite gauche mrahelele mtume Yusuf Yusuf ومتم يوسف سلام عليك يا مربوجة إبراهيم ومتم إبراهيم عيسى ومتم عيسى نو ما شاء الله يا
Mwenyezi Mungu utirizililie ze bahati hizo ya Rabb, utirizililie ze bahati hizo Mungu ya Allah, rikusudie sonsi pia ze bahati hizo rasiro wazaza hatu rowana hatu rowanrasha hatu rahaina mrika ungudungo ze darasa zini rikusudie ze bahati hizo rienshi sino wanruwa umbeboni, rikusudie ze bahati hizo redera yenshi sino wanruwa umbeboni. Sindo warumwa hahobeshwa ngasina madhambi menji hamande mili masha wende mwinyi usamihe madhambi beshwa zenjema za hatungizo mbavititisha wende mwinyi honjezize mrumwa hao risamihe madhambi urikubaleze njema utirizililieze bahatizo urinike bahati yorende raya shisine ma'a nabiyina wa siddiqina wa shuhadai wa salihin. Watukufu ze minuti sanga zendu za hiseni bezeni mwambieni zila ndongo haraka. Baada Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu baza dakika zibaki 3 minuti njua hini mwambieni zila ndongo mbili. Ishele rjo unja harimu ndongo zindu wa jimaudu insha Allahu ta'ala. Rjo unja harimu ndongo zindu wa jitimizinu etemu leo ze 3 minuti zabaki. Abu Bakr Siddiq nge très strong toujours, nge très fort. Shingereza mba strong timna strong wa hindini sheleo tijotse haba hiyo ti strong na tijendo vi shanga sogari mamrulo fort très fort. Abu Bakr Siddiq hahima ho mimbari ndo pia wadaza ndo alinda formation confirmation mtume asiwa mtume lala ngotoka ujuha. Abu Bakr Siddiq andisa ayuha nas, Abu Bakr Siddiq andisa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. hasomu aya وما محمد يهرم سورة آل عمران آية أبو بكر الصديق يسمى يهرم سورة آل عمران هسمى آية هما وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيامبو كان وما محمد إلا رسول متومي محمد هو ومتومي وتمروا وبزارنا ني ومتومي قد خلت من قبله الرسل وجمتوا فيهاي تمنوهم متومي إبراهيم وتبي وجمتومي wafuenzao afa imata eka mtume Muhammadi hafu normali au kutila au hauloa ya hafu inqalabtum ala anqabikum inga mjurante dini kamna uswali kamna utowa sadaka kamna utowa zaka kamna ufunga inga mjude courage. Imagine aya wallahi ngio hamaito ka udzibosuku. Imagine ye aya Abu Bakr Siddiq yirenga ya kalmewe situation. Quel homme de situation Abu Bakr Siddiq. Non. Angale Qur'ani pia angale aya Abu Bakr Siddiq ya renga yasome yawe masahaba nge yatangazo wafati yabora kaja tangazo wafati wandu pia ngo compliqué wala jao angale aya Abu Bakr Siddiq harimi Qur'ani pia angale aya yenda yayirenga yakahitoa yakalmewe ya situation ya hele tanga ya joka utangaza. Non, tu es l'homme, Abu Bakr Siddiq. Tu es l'homme. Respect. Abu Bakr. Siddiq al-Ummah. Abu Bakr. Usome aya wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Wayimtume hamande mitume wa haja duniani. Ayangeleza yo aya ya zubahale yo kaja zubo usukuo kwa mtume hafu yo aya ya zubahale nge harumumso abo msafu sautimu zedongopia te mtume hafu yezongopia zitimu Abu Bakr Siddiq kanga larumu msafu pia harenge hiyo ngusome yo wantu hamba afa imata eka hafu normali au kutil au hauloya inqalabtum ala anqabikum inga mjura jedingoni mrenti ze swalane za ibada ne za hiso ngamjuranti wa man yanqalib ala anqibayhi ejura jedingoni haranti za ibada falan yadurra Allah shay'a kana udhuru Mwenyezi Mungu. Mratu yofikiruka aboti dekuraji hanti na uswali ba mtume hafu yuamferaho
ishe aya abo ntutoa sadaka ba mtume hafu yuamfiraha kuna udhuru Mwenyezi Mungu na mbandongo waman yanqaliba ala aqibaihi ejore jodi ngona decourage haba boranzi mtume hafa ntutsa darasa ntutsa uswali ntutsa jao falan yadurra Allah shay'a katodhuru Mwenyezi Mungu na mbandongo wasayajzi Allahu shakirin Mwenyezi Mungu ngujoli banjema owashukuria Mungu bomlo wa Islam wasayajzi Allahu shakirin Mwenyezi Mungu ngujoliba njema owashukurio wafanya njema banda Abu Bakr Siddiq hakautangazo wafati direct banda sasome aya Umar hamba ukana wallahi kuntu nasituha Umaramba ye aya yonti katsi diwaza complete mahama nsoka hama ila ndo siku ya juba Umarende hamba bonesha Abu Bakr Siddiq yasome aya hamba itore maye memoria hangu hamba tsikati diwaza definitive hamba itodzuba horoho nino harimwe akili ne servo Omaramba boneshe aya hamba ntosavo ntitikanzi hamba c'est fini situation très confirmation hadzubu bonsakanzi Abu Bakr hamba ayuhan nas enyi wanadamu man kana ya'budu Muhammadan haina mri akawabudia mtume Muhammad yakauswali no funga no fanya njema hamtume faqad mata basi mtume hafu yabo basi mri ati swali ati funge ba mtume hafu basi gujozi ya decourage wa man kana ya'budu Allah shayaka waabudia Mwenyezi Mungu shaka jaka ufanya hamtume shaka ufanya Allahu rabbul alamin ya be hamtume fa inna Allah hayyul la yamut basi Mwenyezi Mungu ngena moka jaho kajafa na eka na hufa Abu Bakri hatimizi hakazana aya wojuo mwisizoni hatangazo wafati ishia hasomwe aya haregle situation hezi akili hakazo wafati fa mtume hafu mrati jo decourage hanadinge dini hakautimizi situation hutuba hasomo aya mbendini watawakkal ala alhayy alladhi la yamut yo aya haisomo aya mbendini tawakalo kwa Mwenyezi Mungu haina zijo huja mrunatoka Mungu juu mrati kufuru mrati asi tutawakalo kwa Mwenyezi Mungu basi wanadamu ngarjo kufa shautu kufa Mwenyezi Mungu hatimize discours watawakkal ala alhayy alladhi la yamut Abu Bakr hadzubuhu mimbarin wanruwa juu kamtu masahafu eza dunga bonda zilibu fundi zongarjo ziona mautu fundi bezauri ni kezi la ndongo mbili bo wakatusa uhisa bismillah attache vos ceintures ze minutes zihisa ngamina 2 minutes basi bismillah kanga tayari bezauta parmoje urangezi la ndongo mbili bismillah vite fait mtume hasahafu wafatu tangaziwa eza jirinda zongarjo ziona maudu narambe insha Allah amba insha Allah kamwa benza arjuzo na maudu ihakosiwaje arjuzo na maudu ihavaziwaje atuzona lazima itemwende ahosiwaje atuzona avaziwaje atuziona ihaswaliwaje atuziona ihadziwaje pia arjoka wona abo wafatusa utangaziwa imaswaba so ambiwa habari eza dunga bodasi abondo balwe secret ndikutoka uhosiwaje bofundi ikabati miracle ngabo miracle eba mtume wa kamili bo ya hafa lazima ngabo meutuza bofundi lazima vwa miracle oui lazima wafikiri mtume wa kamili hafa wafikiri kama timu ujuze joka ujire lazima wake ujuze enda zi anse fijo ngarjuzi dunga maudu inshallah taala hawendelea ye numero 1 au karisa fumbaze 2 abanga fumbo numero 3 vite fait tie ceinture janari fumbo numero 1 ya hezero ngoziko tsongeza mndu harajeziwa zenjema za mndu haye eliminewa ikamru kajatubia ya ranti zambizo rifumbu wa zambili abasanga njo harimo numero 3 enda hivi Mwenyezi Mungu elezo harimo Qur'an qul anfiqu harimo Mwenyezi Mungu elezo harimo ya Qur'an suratu tauba le numéro 3 vite fait 2 minutes numéro 3 suratu tauba ya verset numéro 53 na numéro 54 nengo Mwenyezi Mungu akautsongeza mndu harejete wazenjema zaye yakakuja ranti zambizo madhambi yao nende vite fait njokunika ile ndwa jila mndu yaku vanguliwe madhambi Mwenyezi Mungu amba kul anfiqu taw'an au karha waambie bo mtume na mtoweze mali zanyu rekanga mwanzao rekaka mtuhanza reka force rekati force
lan yutaqabbala minkum, kama na ukubaliwa za ibada za hanyo mjuzifanya, innakum kuntum qauman fasiqin, haukanyi wandu mafasiki, ni wandu wai iwarende watujoka ukubaliwa. Mwenyezi Mungu alezo lan tuqbala, ngamba kama na ukubaliwa, yani rejete aya yamba lan tuqbala, kama na ukubaliwa za ibada za hanyo. Pourquoi tujoka ukubaliwa za ibada za hanyo mka wandu wai je bofu bila sonti penga sana madhambi ishe aya hamba wama mana'ahum. Mwenyezi Mungu alezo kabati ndongo za wazia kavushitu ya wazia antukubala nafaqatuhum, kabati mbendu ya wazia yatsongeza wajoka urejete wazenje mazahao illa badi ya ukana annahum kafaru billah, wa kufuru Mwenyezi Mungu, wa birasuli, wa kufuru na mtume, wa haraya Mungu haraya mtume, wanuti wa Islam wa kufuru Mungu na mtume jana wa Islam bofundi aya mbaji she aya hamba wala ya atuna salata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun. Ay ya latif bof c'est très dur. Ndongo mbili zitsongeza warejete wazenje mazahao ay bof nguna risamihi astaghfirullah alazim tunambona be astaghfirullah tia bof ngawesuri kangari zifanya ngamisuri kangari fanyoze ndogo suri hata siondo hair darasa ngamisuri ukawenji njamba pia j'ai pas dit tout, c'est pas tout mais beaucoup. Yesi wako mori bwana biaka bofu yesi mwana tsorauni ya risami enda hii hamba izi ndongo za tsongeza wondo wa rejetewa ya mwando wala yaatuna salata illa wa hum kusala, ikangondo waswali wanaona ndo swali ikangondo waswali woto swali hama shukuru ai woto swali hama shukuru walemevu hamamra wa force mbio na fijo na injini na ulemevu na injini ni hamamra ya swaza vamati mro wa budo Mungu swafiza kweli ama itoka injini ya dhuhurija na mswali kujua salata mswali landa bana ndo pesa babi nifume mba hamamru swa force ndo kujua swali mjo tansali bala mjo kanda swali shayetsoka hamamru force yewe astaghfirullah alazim mbona risabi ay bof yo aya Qur'an tamba suratu tauba verset numéro 53 na numéro 54 la hawla wala quwwata mbona risami bofu astaghfirullah alazim ukonga misiri yo jamba bofu aboyo iri touche batu nguna rite hadina courage ritsudoka walemevu armaze swala weza utaparmoje ekaukubali yiri renge sonsi pia ikatsi pia za hendo wenji ondotsoka walemevu ne swala mro kamlemevu fatigue mtsoka wala force bokoyo dinamna ila nsuri ja kujwa swala ila nsuri jwa uswali amjo jan swala après ana hamru farilo imru mshetso fari imru me hata ani kamoda swali mpaka farilo wala yatula illa wa hum kusal ani walemevu mamri ya force mpaka mru mmemwa mbie 10 fois ngeajo ujuha swali mpaka mru mshare repete 5 fois ngeajo enda swali na bwizo ngasinizo ya kubalu kangizwa na tapiba kabofungizwa ngasinizo wenji dikeli msoka walemevu mru mshengu joka balaba bwata bombaba fula baba halide balandro wadhini baditishia wabire 5000 bombaba fula bombaba zena bala wishe kamro wadhi badaba mjuo mjoka henda yurende marangu ni mwamba bititibana odavanda bana la hazini na unajua naji ibala usawsala yangu jua la hawla wala quwwata illa billah subhanallah alazim la hawla wala quwwata illa billah bo zeminutizis timizi bofundi besa timakshana yini minute bofu kubeza timize yane numero 4 amje timiza ba numero 4 amje timiza ba numero 4 balanga sina rongozi ndo ajiboko lezikoba ngwe madhambi zinu ngazitio problemu zenje mazao shabananga bozila ranzori bezero hambie zila zikutsongeza madhambi ya mru yabanguno itsimambia na ranzo mwisho zondi de aya na isoma mwandoni ilo na za secret zendongo boko mru fanya Mwenyezi Mungu tsubangula mru madhambi pia tiba yo puse zila njema za bidizi rejetewa zikubaliwa husoni Mwenyezi Mungu endazi yonja hambia rahat hata fijo zimakshana minute zimwajeleni wahini hambia basi bofu utabihisa bismillah narende vitu hizo eya bilinda hivyo wandu wansene ayangeleza
wandu wanwara dejetsa nisema ndini wala yunfiquna illa wa hum karihun. Ishatsongeza tena zenjema za hawo zitokubaliwa. Mwenyezi Mungu amba aya ishi aya wala yunfiquna wakwato waswadaka illa wa hum karihun, badi ukeka ngwato wao usikiti hazero wototo wa hama shukuru hama mria wasaza mvu ikawa to waswadaka wotordi wadojila umuzero zao, yani hama mru wasaza mvu wokwa jikumbu sazero hokanga mto waswadaka jamais. Kuna humona wa jendongo za dini ya roho he direct yambe amto wonsaide msiri au madrasa wandu watabia jamais. Wala yunfiquna ayangeleza wokwa to waswadaka imana za ibada zao za rejetewa illa wa hum kari wauto washa wokwa to wa haubenza uto wa hamashukuru bomrumaha bala huishiyo kabala kabondongoza msihiri wandu kwa to swadaka ngwafonja umrumaha ngo bidiritowe basi bale mrume ulakana ka ukubale swadaka ila ngejoko tolo hamashuhu ani mkarihu ngejo tolo ashaka jajibi wero yeswadaka ngejo tolo shayero wahe kajajibi. Mwenyezi Mungu amba illa wa hum karihun, wani woto wa swadaka shaye kajibi wero wahe yeswadaka tolo shaka tina zofanya katina zofanya mrumamba na roto swadaka shamale mrumsheka tsirafi yeswadaka ile tolo shamada mrumare nge decision mrumsha c'est bon amna ba he mapesa yeswadaka shabale rowahi jamais katsira de rowahi haube mrumsha sale giri ukano garto swadaka ingoro ngema pesa ya upia 500 euros za kamili 1000 euros za kamili ya uti 10 euros za kamili ondo atoweneze problem zoda wani hunu jamais kana uparo mbilo towe swadaka rowahi keradi sawa sawa kana uparo yeshendo za swadaka rowahi keradi yatuzise question yati contre yati reme yambe bismillah enda jamais ekautomba swadaka lazima ya contrarant besho ngejoka utolo shangu jo itowa shala lazima ya remeze ndongo hata yatowe hama shukuri la swadaka. Subhanallah, Mwenyezi Mungu na rauni ya rifa c'est pas facile. Mwenyezi Mungu arjeleri tiko ndo mada wao wako kwanza towe swadaka uto wa hama shukuru wani wako karadhi hata shabala ngotsungoto ukakabati solution wo watu wao ka mrumehamba na rito wao mrumshamba na rito shero wa jamais katrati basi wa mru za ibada za ngo rejetewa wakweze katika radhi ya doto wa sadaka ngo rejetewa za ibada za maskini za ibada za rejetewa. Mwenyezi Mungu na rawi haya bofundi iyonde numero ndini iyonde numero 3 uharimwa numero 3 yo tena mtume sallallahu alaihi wasallam ngorambio harimwa numero 3 yo hadithi ya mtume yinu irengwa ni Imamu Ahmad ilawana na sahaba wambo Abi Sa'id al-Khudri wakaza minuti sasa Abi Sa'id al-Khudri mtume baje ambaye ndini ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min ad-dajjal yensi mwambieni zendongo ikaunga mreleyo rahana dajjale dezendongo zijoka ujazimenyeze njema wandu wafanya mrati kubaliwa zonziro rahana dajjale qalu bala masaba rambiye mtu enda sisi ndongo hizo mrati kufanya ya rejete wazenjema za ulumharanizo wandu jozifanya mtume hamba ndini ashirkul khafiyu ashirkul khafiyu hamba inu shirki ya invisible shirki ya bwandaya yo rejete njema mndu yafanya yo elimine njema ayo ndabiye mtume shirkul khafiyu hante ficho ze minuti zisa ngamwenjezo 30 secondes ze minuti zisa je vais ajouter 30 secondes ngamwenjezo 30 secondes irtijadi mtabatini ashirkul khafiyu shirkul khafiyu ye shirkul khafiyu ndio mwajibu fundi mtume hamba ashirkul khafi shirki ya bwanda ya shirki ya secret mtume de wambo yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu bima yara min rajul ma yanzur rajul hamba hiyo do wandu kaungwa swaliyo ai ngwaswaliyo sho wandu waswaliyo wao ekahawo no mrunguma ngaliyo ya swaliyo fayusayinu salatahu yeuti ya naksh halekeza ila swala yone hokabala yemra Mungu boya one mru ya mwangalia yeswala Mwenyezi Mungu jokenda mrejeza yambe ashirkul khafi ila shirki ya bwanda
valema na walekeze swala dabo wa nyamaja waone mrola yakauangalia abaho hulekeza ila swala wala ukauswali normal bismillahir rahmanir rahim hono mrubala hangala mbabi wakati ula hujilekeza normally ukatila uhezemi hono bobo nsingoju waone mre hangalia katila uhezemi hono bobo nsingoju Allahu akbar ngona ni uheza yani hono bobo Allahu akbar ashirku fiyu mtume hamba nde shirki ya sekre iyo umenyaze njema mrarejeteo alafu ukausoma normali alhamdulillahi rabbil alamin waone mri ahangaliao katila hutia inraji hutia alhamdulillah katila hu ngonzo yuzayido katila ngoiti waone mrola ya hangalia ngonzo wonyese ukabala wauswala khushu wakatulate kangondo wanyame horukuni basi we kunyama normal yani we kunyama normal kutsonyama ni kusinya Allahu akbar wanyama no ngojo nyama iliya wone bwana wala uswali bomze uone khushunya heka nguso kabeshe kango nyama katila ngudu semi hono yani wakatila Allahu akbar katila ngusihona na just Allahu akbar bala baya wone mra mwangalia wakati ngujo amwangalia semi Allahu liman hemi katila inde ilambwa ria ria yotsi nguo mria vamba ngonjema yotsi ndambwa ria no awuli mbendu njema yotsi ria no pwabwa sindongo za madunia na maisha no ria ndai ilambendu lorohoni ngoswali shawone sawulaka uswaledu inambo ria mbendo ilorohoni insimbendo ya ufanya jauka ruvangu ulimbangi iyo mbendo ya rohoni kalbe yupo subhanahu fubeza wakati wisabeza urambie subhanallah alazim iyo ngabo mri ya parozifa ngabo ndokelio yani akauswali umna kiswa kiswa yo jiri yanzo harimo mnashiyo wana kiswa vitfia na kiswa titi akauswali alafu yeye hanza ngongoza ngojuo za haibana fijo ya hena uvantara na fijo akauswali basi wakamrubala hamwangalia nibala kaja kaujwa kabala ngwangaliwa bya swaliyo alafu ya swaliyo yemruola hamwangalie mruola bya funga alafu mruola akauhadisi na wandu kumstiri namba ngona mruola badi uswaliha imani ngona namna ya funga kumswifu lamra kansi dena wandu ngahadisi ngwa swifu la mndu usona mtu la siswali imani ulana imani ngali namna funga wone kangu nyamo alafu ula mruswali haisha ula ya mswifu arusufu wandu bahibala abo yaisha ya swifi wao na balangu somo qul huwallahu ahad katila handi soti ya zenaksh Allahu samad hadi soti abo yaisha wala tukum mswifu handi soti ya zenaksh basi haisha ula hamswifu mwisho namna soma mwisho Qur'ani namna kusoma mwisho ya swali mwisho basi haswifi wana engo swala na tahadiwa zo kabalango swalani hanjia harongo wa swalani alagua aswifi watarongwa ho swalani harongwa baje bufundi anja harongwa ho swalani anja harongo hamba weisha wala umsifata anja harongwa hamba wala tukaba uswali ndulana imani anja harongwa hamba na banutsinde swala basi tside namna ni kuswali nubahi shabanu hatatumuza suna banutsi fungule o suna bantsena banathatumuza suna banumi uzifunga banutsifungu tumu za suna na bala sonari ali bwesha ya jazizi watu le makuru nunduka uswalindo endata diwa saila dentine ya jikosandre hanjia alagua asilagua na vanutsi deze swala zino basi tu bevano atasuna za ufunga tu mumebanu nufunga za elwen dineze jwe di bana alhamdulillah hizo sunna hizo hizo sunna hizo la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim fundi beza urambie bo fundi mkana baraka ubeze urambie zila ndrongo yende numero 3 tsati mombiani numero 3 ye numero 4 daibi bo fundi utimizi esheleba zindongo ngizo kati ye numero 4 daibi mwambieni numero 4
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arambia harimwa suratul Hujurati verse numero 2. Mwenyezi Mungu hamba ukana ya ayyuhalladhina amanu enyi wandika wondomwa amini la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi mtsidoke zazi sauti za hanyu haju rahane sauti ya mtume wala tajharu lahu bilqawli yani kamrungu paro mtume ngurongozo mtume mradu mrongoza respect utsidoke zale jihaku za barihindini msheleye Mwenyezi Mungu atijomenya antahbata a'malukum mmenye zenjema za hanyu zirejetewa. Angalia utukufu tu yonde numero 4 tkanza ntimizi yabo yonde numero 4 bo watukufu yani bo watukufu wa khairi ikamrungu dorongo za mtume haku wehezale jihaku yutsongeza zenjema za mru zirejetewa yo aya Qur'ani yo utukufu wa mtume ikamrungu dorongo za mtume nganzo respect umrongozi ha adabu na mastehi na rumsali mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabo sartimizi zila ndongo 4 ikauzotsongeza zenjema za mru zirejetewa abasabo fundi ubakishana yusegondi nzima daila aya asaribakisha zila ner sartimizi abasa eda zibi bofundi dezendongo nsano eda zibi zensano Mwenyezi Mungu hombyo armwe Qur'an bofu besa wambe vitu fibo katugisa besa utaparmwa je mkanga nyabo ikanja wona wandu wakanga nyabo amjuziyata maudu jirambi maudu shikatu ndongo yabo amjonjeza besho mna 1 minute les ndongo nsano ngizo nsano zenne on a fini maintenant 5 choses 5 choses zaende bofundi Mwenyezi Mungu armwe Qur'an suratu Hud verset numéro 114 Mwenyezi Mungu amedeni wa aqimis salata tarafa an-nahari wa zulafan min al-layl na mhimiseze swala mdo swali remasi kuremitsana razila za faruzi no maghribi la yansha na hizo innal hasanati hakika zenjema yuzhibina sayiati yuto wazembi ifase zembi zamu ishaya innal hasanati hakika zenjema bonza action yuzhibina sayiati yuzima ifase zembi mru yafanya mru haka tranquille nswakia ezinu njema ndazimbo bonza ya mtume hamba ishi hadithi batiyo yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mzazi wanzo ukewali ushanje ufanye ndongo mtsanzi ili ukewali wa Mwenyezi Mungu ukemwanzani wa Mungu zembi wafanya pia zivangulwa definitive hata zembi wafanya zenjema wafanya za joka zanulewa zendongo nsanu zinu zitongeze zitanulewa Mwenyezi Mungu ukubali mtume ngwelezo hauzisema sahaba hamba ala adullukum mwishi hadithi bati mtume ngwelezo ala adullukum yensi mwambie ni bo maswahaba wangu mtume ndi wangu ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya zendrongo ikawo mwezifanya yamhu ilva efase itozima zembi pia yamhu Allahu bihi al-khataya yensi mwambie ni zentrongo ikawezifanya yamhu Allahu bihi al-khataya itovangua madhambi yanyu pia mwayafanya ketumenya zenjema ngezimao efase tout les péchés ndongo simple nsano 5 choses ngefase zenbi yamhu Allahu bihi al-khataya bahi la mtunamba wayarfa'u darajati ngeyuhezawo daraja wa Mwenyezi Mungu ngoko wali wa Mwenyezi Mungu na bala hukamwana mshebandi ho mjini hanyu hata hukasusu na ufanya uchafu na zina na mvinyo kuja kauswali ngotsohezwa daraja hukawali wa Mungu wandu wadoshanga odawo ewona mdzadze namnaliyo basa ashe ngokutsone nuru ya hewali ewona mbaba denu ngwasa ubongule madhambi pia shamtume hambendeni yamhu Allahu bihi al-khata mtume wa hadith the prophet ngarumwe Bukhari hadith rawahu al-Bukhari Mungu asuvangulie madhambi pia yezina wazifanya zenrabo wazamba ye bange walivura ze swala watu ziswali zilambiwa kufanya zila wambilo kazo utsongeza mruka samihule madhambi atazila pia hata madhambi ala hava uparo shiriki Mungu hende wono wagangi ushiriki Mungu fanyezo pia baseka uja hutubia kufanya zendongo zenu ngotso banguliwe madhambi tumabendeni wayarfa'u darajat uheziwa darajat sena husoni mwa Mungu izo tindongo nziro ndongo simple so tieni yarangulewa uzifanye simple très simple tieni ya ufanye zendongo hizo mtume ngwelezo masahaba qalu wamba bala ya rasulullah rambiye bo mtume
on est prêt là. Et masahaba dani wanyatabanywa ngamisuri kama musaba ufubeza wambe base beza utitie projet amisuri kanga bwajamba siri fundi ngujo ihanse hadisa tamawu yosiri ngabwando yabo siri ngwajo hamba ngamisuri kafundika na utimizi ngujo iransa tamawu dusiri je suis sûr et atia fikra yo hetwali na tapar mweje yojamba ngamisuri kafundika na utimizi kana hitafsir atoilisha tameso et atia fikra yo hetwali na tapar mweje emuni mone yatape wala mweje embola ni mone yatape mtume sallallahu alayhi wasallam amba قالوا إما الصحابة وانباو كان بلا يا رسول الله رامبيه ومتوبة إنازي رامبيه قال المصطفى متومنكو وانبيو يا هنداني يا فيلي يا رارو يا ني يا تسانو rendez-vous de mes boîtes kouf narona no harmi hadith yake zendrongo ikao ikauzifanya ngubanguliwe madhambi haho na hizo ndongo fasili yote ndongo nziro chamba hiyo ndongo très facile haina mwanadamu mwanzo ulioshinda fanya hiyo ndongo facile ezo ndongo tsani hizo na rionane ejorante bahati haranti bahati harate bahati yamfira hai faida ya haho ikahurate maudu kujadunga yetem Mwenyezi Mungu narnikeza khair arnike baraka na maisha mema ngartoe fatiha Mwenyezi Mungu arnike baraka yarnike maisha mema yarnike unono Mwenyezi Mungu yarisamehe madhambi hatu yarjailie riwonane harimwa njema na khairi riwonane harimwa za mihadhara riwonane makana Madina tena riwonane Arafati riwonane mbevoni Mwenyezi Mungu najailie ridonano harimwa za njema Mungu arnikeza khairi yarnike maisha mema yarnike unono na baraka na ronane maudu harimwa habariyo ngartoe fatiha wananyasi wake fatiha ya haja ikawe bidua fanyiliwa dua na zaimana watini wa sidri ya utoa masahiri wabeshewa ikawa wasawato wa sadaka rizia ngarjua fanyilia maudu rutua fanyilia meso emananga vo mtu aniria ukana ngwanzo atoe sadaka maudu na hanabia zilongo zahe ni zamza zahe zimbwade ni zahake bahe zilonga kautaha ngomnike mwana mtujua yede ujue kama mwana kama esha zamza zahe neleza ndongo zinji hatiyani ukangwanzo jato we sadaka sha maudu jeudi na wote johanza rimti uharimwa edua hiyo rimti uharimwa leda la warjoka ulifanya maudu ili rimbesheye azaima zabari ndina jokobeshewa ya zaima mathalani inuka itsi hamanda ila mathalani wakati ula mraka nzabeshwa dala ukaja Paris hakuwa wakati ula mraka ubeshewa la post siba wakati ula rikamala hule wakati wandubokuwa kanzabeshwa dala wala uzaya example mrabeshewa kaja Paris wakati ula shain sidai inu speciali au kaila rekobe ha postu zende zizilo ho la postu kwa la postu wakauritabisha waono zindu za kulo irina fijo na maji na fijo la postu wende wakautabisha wandu wazizia ndimana wandu watu ya Paris shele kama kajaka Paris wakati ule mrakata hada lao masala ni lahe mwana kama mahi avant c'est pas maintenant ndai ndo heze swadaka sha wakati wa hale saula mraka utaka ja Paris atamba fundika jambesha ila tsindasi ndo la postu watoka wazizia waonole fijo la hezi nduzila nezekulo eri ngojuo zintu zenu wazungu watoka wahara na fijo shininjini ya numaji yetu la poison ikanga mwele wangu jotapara mweje mkangwele west yasyo waono ezinu majiza njini zekulo eri ezinu poison etjije ezinu kazjatulwa zanzo zende za uwe wandu harimati jije balinu katwanzende yaliswa wandu mwanvio utjimbo jondu za komplikama ndizo waka problemu hiyo kwa jashinda wazi Parisa shainu wahe sadaka wanu speciali ngarwa kamrungu beshewa ngutobeshewa DHL direct yoketi ya postu hari postu no ekaramba ngaribeshewa mndu rimfanyile dua rimbesheye ngubeshewa sha DHL abo yoketi no kala postu wamba tjije auje no yomrungu beshewa DHL wowoto balata wabesha mndu yoketi na ukaharire komande yoketi na recommande ende abulu atjije wadamba atjije nono wende wazi hamandu wakatula no yinu swir okayinu mruka tsuli bamba hindu ikaramba ngaribesho mruka libifre sisi da sirito wa daras ikaramba ngarubeshe ya udala fulani sisi da siribe hawo sisi mruku na uliba hata infra karna uhambia ukato wa infra rubeshe ulibe no jamais sisi wasi darasa sitso liba ye DHL ribesha mru lillahi kartwanza mrari libe mbahindu lillahi utowe sadaka hunduza ajiri wewe sadaka utowa isaida msiri isaida madrasa mgauni kazi khair shekari fanye fatiani le dalao sikari kubali mri ajilibia ukaila ukatile ile rajinu sito libasisi ukayo hamba DHL
aboyo wourini kakodi ridwanga liyo mahale embenri liyo aboyo kejuta okay kariposi mbendo fulani dala fulani la masaira uja riposize mwinyi wourini kapapi watusuka na ridwanga liyo harimo ordinateur si hangalia pepepe bofunja parisa mbendo fulani yo ikaindi tsomba katube shandi usiku fulani tutu tuangalia enumero tohe abasa inu ngio mahala fulani yafishe ngejo waswili maudu au osha yoto afyaka DHL woto rinike kodi yoto kaswiri wabalia wabesha mrodown aiso Mwenyezi Mungu arekeza khairi na baraka na maisha mema alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiy Muhammad sallallahu alayhi wasallam allahumma inna nas'aluka wa anta Allahu fi waliyaika an tuyassir lana umurana allahumma iftah lana abwab alkhair allahumma salli wa sallim ala nabiy Muhammad wa ala alihi wasallam allahumma ya mujib ad-da'wat ya qadhi al-hajat ya dhal jalali wal ikram allahumma shrah sudurana waghfir dhunubana washf mardana warham موتانا وانصرنا على أعدائنا اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل قصير ويا صاحب كل فريد ويا مونس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف أمانا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير ألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.